I evo nas kod jednog od najneverovatnijih građevinskih poduhvata u čitavoj Grčkoj, Korinskog kanala. Mesto koje povezuje dva mora, dve obale, dve potpuno različite strane Grčke. I već više od jednog veka ostavlja svakog putnika bez teksta. Kanalu je dužina 6,3 km, širina svega 21 metar, a litice koje ga okružuju visoke su i do 80 metara. Kad stanete na jedan od mostova, shvatite koliko je zapravo usko sve ovo. I tek onda vam postane jasno kakav je ovo bio gigant od projekta. A zanimljivo je da ideja o prokopavanju ovog prolaza nije nova. Još pre 2500 godina antički Grci su maštali o tome da se Peloponez odvoji od kopna. Sam car Neron je 67. godine nove ere pokušao da započne radove. Postoje zapisi da je lično zabio prvu lopatu u zemlju. Ipak, projekat je propao, a more je moralo da sačeka čak do kraja 19. veka da bi ovaj kanal konačno postao stvarnost. Kad danas posmatrate ove vertikalne stenovite zidove, deluje neverovatno da je sve ovo urađeno samo rukama, jednostavnom mehanizacijom i tehnikom tog vremena. Zbog nestabilnog tla, nebrojeno puta se odustajalo. Menjali su se planovi, projekti i investitori. Ali na kraju, 1893. godine, kanal je svečano otvoren. Danas je ovo prava mala atrakcija za sve koji idu na Peloponez. Brojne turističke ture vode vas na mostove odakle se pruža pogled koji nikad ne zaboravite. A jedna od stvari koje najviše privuku pažnju je kada brodovi krenu da prolaze. Kreću se veoma sporo, tiho i potpuno nestvarno klize između ovih ogromnih stenovitih zidova. Dozvoljena širina broda je samo nekoliko metara manja od širine kanala. Zato svaki prolazak izgleda kao centimetrima podešena operacija. Osim toga, tu je i most koji se spušta pod vodu, jedan od najzanimljivijih mostova u Grčkoj. Kada brod stiže, most tone, brod prolazi, a zatim most ponovo izlazi na površinu. To je prizor koji se ne zaboravlja. Iako kanal nije preterano dug, njegova uloga je i danas veoma bitna. Skraćuje put brodovima za više od 300 km. I bez obzira na to što ga veliki brodovi ne koriste, ovo je i dalje simbol inženjerske hrabrosti i ideje koja je konačno postala stvarnost posle više od 20 vekova planiranja. A sada uživajte u nekoliko kadrova iz drugačije perspektive, iz vazduha. Dron najbolje pokaže ovu neverovatnu simetriju, vertikalu i taj kontrast plave vode i stenovitih zidina. Ovo je jedno od onih mesta gde Grčka zaista pokazuje svu svoju veličinu. Korinski kanal, prolaz koji povezuje mora, ali i epohe. Od antičke Grčke, preko Rimskog carstva i moderne istorije, pa sve do nas danas, putnika u potrazi za novim avanturama. I svaki put kada dođemo ovde, ostanemo bez teksta. Korinski kanal je nešto što ne možete samo da vidite, morate da osetite. Ta kombinacija ljudske upornosti, prirodne moći i istorije duge 2,5 milenijuma ostavlja trag na svakom ko prođe ovuda. Ali, iako bismo rado ostali još malo, nas put zove dalje. Ovo je bilo tek prvo poglavlje Peloponeza, jedan njegov veliki simbol, jedan njegov zaštitni znak. Naša sledeća stanica je 50 km južnije, u srcu Peloponeza,
Zato, ako vam se svidelo ono što ste vidjeli do sada, ostanite sa nama. Jer sljedeća lokacija je još impozantnija, još starija i nosi priču koja je oblikovala istoriju celog kontinenta. Idemo u Mikenu.